जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानंकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आपण माने शनिवार दिन राति रे एही जगार रखी दियंतु मात्र 5टी गुलमरीच को। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपणंकु आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त प्रकार कष्ट समस्या गुड़िकरु तुरंत भावरे ही मुक्ति मिल जिवो। शनिदेवंक कृपारु मध्य आपणक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। जदि आपण आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या कष्ट गुड़िकरु मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती आउ एहा सहित कोन आपण चाहुछंती कि आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ, तेबे आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपाय को करि नियंतु, जहा संपर्क रे मध्य आमर वास्तुशास्त्र रे वर्णना करा जाई अछि। आमर ज्योतिष शास्त्र रे मध्य एपरि कुआ जाई अछि जे गुलमरीच शनि ग्रहंकर कारक वस्तु होई थाए। जदि आपण आपणक जीवन रे शनि दोष कारणरु चिंतित होई रही छंती, घरर वास्तु दोष ठीक नाही, कौनसी प्रकारर बीमारी रे आपण किंबा आपणक परिवारर कौनसी भी सदस्य पड़िछंती, आपण बहुत धन रोजगार करूछंती हेले आपणकर सही धन ताहा सब खर्च होई जाउ अछि आउ ताहाकू आपण जमारू भी संचय करि पारु नांती। एहा छड़ा आपणकर चालुथिबा व्यापार गुड़िक मध्य बंद होई पड़ी रहिछि। तेबे फ्रेंड्स आपण माने एही कथाटी मानंतु अबा न मानंतु हेले जानी रखंतु जे आपणक जीवन रे एही सब समस्या शनि ग्रहंकर कुप्रभाव कारणरु हेउ अछि। बंधुगण गुलमरीच जेउ वस्तुटी एहा शनि ग्रहंकर कारक वस्तु होई थाए। आउ जदि आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपाय को करि नेउछंती तो आपणक जीवन रो एही सब समस्या गुड़िक निश्चय रूप से दूर होई जिवो। तेबे फ्रेंड्स आपण मानक मनरे तो एहा चिंता निश्चय रूप से आसुथिबो जे आपण माने कौनसी प्रकार रे भी कार्य करिवे नाही आउ केवल आपण एही उपायटी को करि नेबे हेले धन आपणक पाखकू केउ आडू आपे आपे चली आसीबो। हेले आपण एहा मन रखंतु जे एहा जमारू भी पॉसिबल होई न थाए, काहेकि ना केबे भी धन काहा निकट को आपे आपे बिना परिश्रम रे चली आसी न थाए। आउ मध्य एही दुनिया रे कौनसी भी मनुष्य नाही जहाकू बिना कार्य रे कौनसी भल फल प्राप्ति होई थाए। आपणको आपणक कार्यर फल सेतेबेले ही प्राप्ति हेबो जेतेबेले आपण परिश्रम तो बहुत करुथिबे हेले सेतेबेले आपणको आपणकर सही परिश्रमर पारिश्रमिक सठिक प्राप्ति हेउ नथिबो। आउ हां एहा मध्य जानि नियंतु जे एपरि आपणकर शनि ग्रहंकर कुप्रभाव कारणरु ही होई थाए। तो बंधुगण आपण माने जदि सही बड़ी समय रे एही उपाय गुडी को पालन करूछंती ताहाले तो आपणकर भाग्य चमके उठिबा पई लागि थाए। केवल एतिकी नुह बरं आपणको एही उपायटीर सठिक फल मध्य प्राप्ति होई जाई थाए। एहा छड़ा आपणको मध्य अचानक भावरे धन प्राप्ति होई थाए। अचानक भावरे आपणको भल चाकरी मध्य मिल जाई पारे। आपणकर समस्त कष्ट समस्या एही सब किछि आपणकर दूर होई जाई पारे, किंबा आपणकर अचानक भावरे जेउ व्यापार बंद पड़ी जाइथिला आपणकर सही व्यापार पुणी थरे भल चलिबाकू लागि पारे। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने चाहुछंती कि आपणक जीवन रे एही भली किछि चमत्कार गुड़िक सबु हेउ, तेबे फ्रेंड्स आजिर एही वीडियो रे कुहा जाइथिबा उपाय को आपण निश्चय रूप से करि नियंतु, जहाकू आपणको गुलमरीच द्वारा शनिवार दिन करिवार अछि। एहा परे आपण आपणक जीवन रे देखिबा पई पाइबे जे एक सकारात्मक ऊर्जार आपणक जीवन रे संचार हेबो। एही उपायटी आपण करिबा परे आपणको समस्त प्रकारर समस्या कष्टरू मुक्ति तो निश्चय रूप से मिल जिवो। आउ एहा परे मध्य आपण आउरी देखिबे जे प्रभु शनिदेवंक कृपारु किपरि आपणको आपणक जीवन रे धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि एही सबु किछि प्राप्त हेबो। तो सेथि पई आपण आमर एही चैनल रे जदि प्रथम थर पई वीडियो देखुचंती ताले आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी आम चैनल सहित जोड़ी हुई रुहंतु एवं वीडियो टी को गोटे लाइक करी तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण आपण माने एही कथाटीर ध्यान रखिबे जे
ଗୁଲମରିଚର ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଗୁଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଗୁଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ସାଥ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଉ, ଆପଣ କେବଳ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ ଶନିଦେବଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଅବା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କେବେ ବି ତାର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁଲମରିଚର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହାନ ଉପାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କରଜଜନିତ ସମସ୍ୟା। ତ ସେହି କରଜଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଯେ ତାହା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି କରଜଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଲମରିଚର ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 3ଟି ସପ୍ତାହର 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କରଜଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି କି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ନେଇକରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକରି ସେଠାରେ ବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବେ ସେତେବେଳେ ଦୀପଟିର ମୁଖ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଇକରି ଜଳାଇବେ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଯେଉଁ ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବେ, ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 3ଟି ଗୁଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, କରଜ, ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ କିମ୍ବା କାହାର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଗୁଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଲମରିଚ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି କି ଜୟ ଶନିଦେବ କି ଜୟ। ଏତିକି କହି ଆପଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଗୁଲମରିଚ ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖେଳି ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।